السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار طلسماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر 122 122۔ یہ نوجوان دو لڑکیوں کو نکال کر لے آیا، لیکن اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کسی درخت کا ٹوٹا ہوا ٹہن یا خشک لکڑی ہوگی جس پر اس کا ماتھا لگا ہوگا۔ دونوں لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں تھیں۔ ان کے پیٹ میں پانی اتنا نہیں گیا تھا جتنا ان پر سیلاب کی دہشت کا اثر تھا۔ یہ نوجوان دونوں کو اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے گاؤں میں لے گیا۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور اس نوجوان کی ہندوؤں نے بڑی خاطر مدارت کی اور اس کے زخم پر پٹیاں وغیرہ باندھ دیں۔ گاؤں کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ خلیل تھا اور اپنے گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار کا بیٹا، بلکہ مسلمانوں میں سب سے بڑی ذمہ داری اسی کے باپ کی تھی۔ خلیل اس زمانے کے مردانہ حسن اور جسم کا ایک نمونہ تھا۔ لیلا نے مجھے بتایا کہ دونوں لڑکیوں کے باپ خلیل کو انعام کے طور پر پیسے پیش کر رہے تھے۔ خلیل نے ہنس کر انعام نہ لیا اور اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ جب خلیل لڑکیوں کو ندی سے نکال کر لایا تھا تو جو لڑکیاں پہلے ہی ندی سے نکل کر آئی تھیں ان میں سے صرف لیلا وہاں موجود تھی۔ باقی دو لڑکیاں گاؤں کو بھاگ گئیں اور اس طرح لیلا خلیل کے قریب ہی رہی۔ اس وقت خلیل کی عمر 22-23 سال تھی۔ دونوں بے ہوش لڑکیوں کو اس کے کندھے پر ڈالے لیلا نے اس کی مدد کی۔ خلیل لیلا کے گاؤں کی طرف سے جا رہا تھا، لیکن ندی میں طغیانی کی وجہ سے اسے گاؤں میں رکنا پڑا۔ وہ رات گاؤں کے ایک مسلمان کے گھر میں رہا۔ صبح تک طغیانی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ریلا جو اچانک آیا تھا وہ گزر گیا۔ خلیل جب اپنے گھر کو روانہ ہونے لگا تو اس نے لیلا کو دیکھا جو کچھ دور کھڑی تھی اور وہیں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ خلیل جب گھاٹی سے اتر کر گھوڑی کو ندی میں ڈالنے لگا تو قریب سے ہی لیلا اٹھی اور اسے دیکھنے لگی۔ اب پھر یہاں آ گئی ہو؟ خلیل نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈوبنا چاہتی ہو؟ نہیں، لیلا نے شرماتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھنے کے لیے رک گئی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جو لیلا نے دانستہ کی تھی۔ اس کا صرف یہ کہہ دینا کہ تمہیں دیکھنے آئی تھی ایک ایسا اظہار محبت تھا جس کے لیے مزید الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ملاقات میں اتنی سی بات ہوئی اور اس کے بعد دونوں خود ہی میل ملاقات کا انتظام کرتے رہے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، اتنا ہی سنا دیتا ہوں کہ خلیل امیر ذمہ داروں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کسی خوف اور خطرے کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے لیلا کا ساتھ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال کر لے جائے گا اور اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ لیلا بالکل یہی چاہتی تھی۔ وہ گھر سے نکلنے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ لیلا نے پہلے روز میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے گوشت کھایا ہے اور فوراً بعد ہی کہا تھا کہ نہیں کھایا۔ مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کا میل ملاقات کسی مسلمان کے ساتھ ہے۔ اب اس نے بتایا کہ خلیل نے اسے گوشت کھلایا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنے بھائی رمیش کو وہ اسی لیے اتنا زیادہ چاہتی تھی کہ رمیش کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ لیلا کہتی کہ یہ ناجائز تعلقات والی بات نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خلیل کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں تو مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دے گا۔ لیلا نے بتایا کہ ساہوکار اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا تھا۔ لیلا نے خلیل کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کیا۔ ندی کے پار ایک جگہ ان کی ملاقات ہوئی، لیکن کسی نے دیکھ لیا اور لیلا کے باپ کو بتا دیا۔ رمیش کو یہ بات نہ بتائی گئی۔ لیلا گھر گئی تو باپ نے اسے برا بھلا کہا اور اسی رات ساہوکار سے کہہ آیا کہ شادی جلدی کرو۔
शादी तो 15-16 रोज़ बाद हुई, लेकिन ये 15-16 रोज़ लैला पर पहरे लगे रहे। उसे घर में कैद रखा गया। लैला ने अपनी मोहब्बत की यह दास्तान ऐसे जज्बाती अंदाज से सुनाई कि मुझे रह रह कर सायरा याद आ गई। लैला के आंसू कई बार बह निकले और उसने मुझे भी जज्बात की लपेट में ले लिया और मेरे भी आंसू निकल आए। उसने मुझे ये दास्तान बिला वजह नहीं सुनाई थी। एक वजह यह थी कि वो अपने सीने का गुबार हल्का करना चाहती थी और उसने गुबार ऐसा हल्का किया कि आधी रात गुजार दी। दूसरी और असल वजह यह थी जो उसने मुझे ये सारा किस्सा सुनाकर बताई। जानते हो मैंने ये बात तुम्हें क्यों सुनाई है? उसने पूछा और फिर खुद ही जवाब दिया। अगर तुम मेरे इतने ही हमदर्द हो तो मुझे खलील तक पहुंचा दो या उस तक ये इतला पहुंचा दो कि मैं कहाँ हूँ। मैं अब अपने माँ बाप के घर नहीं जाना चाहती। तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं जिस रात आई थी उसी रात वापस चली जाती, तो भी मेरा खामद मुझे ये कहकर घर से निकाल देता कि ये मुसलमानों के पास रह कर आई है। वो ना भी निकाले तो मेरा दिल में उन लोगों की इतनी नफ़रत भरी हुई है कि मैं वहाँ जाऊँगी ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भाई है जो मुझे कबूल कर लेगा। क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे? देखो लैला, मैंने उसे कहा, ये तो तुमने देख लिया है कि मैंने तुम्हें उन लोगों से बचा लिया। ये लोग तुम्हें बेचना चाहते हैं और मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें उनके हवाले नहीं करूँगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारा ये कहना कि तुम्हें खलील तक पहुँचा दूँ या उसे ये बता दूँ कि तुम कहाँ हो, ये ऐसे ही है जैसे मैंने अपने आप को और अपने साथियों को हथकड़ियाँ लगा दी। फिर भी मुझे सोचने का मौका दो, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और मेरी चारपाई पर आ बैठी। इतनी अक्ल मुझ में है कि तुम्हारी बात को पूरी तरह समझ सकती हूँ, उसने कहा। मैं जानती हूँ कि जो काम मैंने तुम्हें बताया है ये कितना ख़तरनाक है। मेरी मजबूरी देखो कि मैं तुम्हें इसके इवज़ कुछ भी नहीं दे सकती। मैंने जो जेवर पहन रखा है ये ले लो। नहीं लैला, मैंने कहा, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं। डकैती की वारदात जो हमने की है वो जेवरात और दौलत की खातिर नहीं की। फिर भी कभी बताऊंगा कि हमने साहूकार को क्यों लूटा। तो फिर मैं हूँ, उसने कहा। मैं नौजवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा ख्याल है कि किसी भी मर्द के लिए इससे बड़ा और कोई इनाम नहीं होता। मैं अपने जिस्म को खलील की अमानत समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इस अमानत में थोड़ी सी ख़यानत कर सकती हूँ। मेरा ये काम कर दो। क्या तुम अभी तक नहीं समझी कि मुझे तुम्हारे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं? मैंने कहा, मेरा अपना जिस्म किसी की अमानत है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत के हसीन जिस्म को दुनिया का सबसे बड़ा इनाम समझते हैं। मैं जो कुछ भी कर सकूँगा वो तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। उसका मुझे ये इनाम मिलेगा कि मेरी रूह को खुशी हासिल होगी। मेरी बात समझती हो लैला? उसने कोई जवाब ना दिया। मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी आंखों से लगाया, फिर मेरे हाथ को चूमा और मेरा हाथ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से मेरे जानों पर रख दिया जैसे ये कोई बड़ी मुतबरक और मुकद्दस चीज़ हो। वो ज़ुबान से तो कुछ ना कह सकी। मैं उसके जज्बात को समझता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और अपनी चारपाई पर जा बैठी। कुछ देर के बाद मेरी भी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में सायरा को देखा। बड़ा उदास ख्वाब था। एक नदी थी, मैं उसके किनारे और सायरा उस किनारे खड़ी थी। हम दोनों बड़े ही उदास और मायूस एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह आंख खुली तो लैला अभी तक गहरी नींद सो रही थी। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया ये था कि मैं ऐसे हालात किस तरह पैदा कर सकता हूँ कि मासूम सी इस लड़की को खलील तक पहुँचा दूँ। 2 दिन और गुजर गए तो हमारा वो आदमी जो लैला के गांव गया था वापस आया। उसने बताया कि पुलिस ने तमाम मुश्तबहों को छोड़ दिया है और रमेश को भी शुबे और इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। उस आदमी को ये तो मालूम नहीं हो सका कि पुलिस को कोई और इशारा या सुराग मिला है, उन लोगों को छोड़ा गया है या पुलिस ने तफ्तीश में रखा है।
کہ یہ لوگ بے قصور ہیں۔ ہمارے آدمی نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ پولیس کو کسی اور ڈاکو پر شبہ ہو گیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ اطمینان ہوا کہ پولیس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے، لیکن ہمارا یہ اطمینان غلط بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ دیبا کا گروہ بھی مشہور تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی روز اچانک پولیس کی پوری گارد آ کر دیبا کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے لے۔ اس خطرے کے پیش نظر دیبا نے اپنے 2-3 مخبروں کو ادھر ادھر ڈیوٹی پر لگا دیا۔ ان مخبروں نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ پولیس کے مخبر اس علاقے میں سرگرم ہیں یا نہیں۔ چند روز اور گزر گئے۔ دیبا نے اب ایک اور آدمی کو واردات والے گاؤں جانے کو کہا۔ یہ آدمی جھارا تھا۔ جانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا۔ سکندر بھائی، اس نے کہا، میں اس گاؤں جا رہا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا کہ تم مجھے رکا لکھ دو جو میں ساہوکار کے گھر پھینک دوں گا، اور اس پر لکھوں گا کہ 20,000 ادا کرو اور لڑکی لے لو؟ وہ رقم کہاں آ کر ادا کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تم بتاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اتنی رقم نہیں ملے گی، میں نے کہا۔ پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ ساہوکار یا لڑکی کا باپ رقم دیں گے۔ میں تمہیں یہ معلوم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میں نے اسی سے سگریٹ کا خالی پیکٹ لیا۔ حمید اللہ خان کے پاس پینسل تھی، وہ لی اور ساہوکار کے نام بائیں ہاتھ سے یہ تحریر لکھی: اگر تمہیں لڑکی واپس چاہیے تو 20,000 روپیہ ادا کرو اور لڑکی لے لو۔ اگر اتنی رقم ادا کرنے پر تیار ہو تو اپنی حویلی کے باہر والے گیٹ پر چھوٹا سا سفید کپڑا لٹکا دینا۔ پھر تمہیں ہماری طرف سے اطلاع ملے گی کہ رقم کہاں آ کر ادا کرنی ہوگی، وہیں تمہیں لڑکی مل جائے گی۔ اگر نہیں تو لڑکی کو بازار میں بیچ دیا جائے گا۔ میں نے یہ تحریر جارے کو پڑھ کر سنائی اور اسے کہا کہ ساہوکار نے باہر والے گیٹ کے ساتھ کپڑا باندھ کر رضامندی کا اظہار کیا تو پھر میں اسے سوچ کر لکھوں گا کہ رقم کہاں لائے۔ میں نے دراصل جارے کو ٹالا تھا۔ وہ رکا سن کر خوش ہو گیا۔ اس رکے کے ساتھ مضبوط دھاگا یا رسی باندھو، میں نے اسے کہا، اور دھاگے کے ساتھ ایک کنکر یا ٹھیکری باندھو، اسے چھپا کر ساتھ لے جاؤ۔ تم نے ساہوکار کا مکان دیکھا ہوا ہے۔ مکان گاؤں کے باہر ہے۔ چلتے چلتے یہ رکا دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دینا، لیکن سامنے کی طرف سے، جدھر باہر والا گیٹ ہے۔ یہ احتیاط کرنا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں نے اسے یہ رکا طے کر کے دیا۔ وہ خود عقل والا تھا، اسے اتنی زیادہ ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہنسی خوشی چلا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو واپس لینے کے لیے ایک ساہوکار کے لیے 20,000 روپیہ زیادہ رقم نہیں، مگر جارے نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ساہوکار کے گھر جو دولت تھی وہ ہم اٹھا لائے ہیں۔ رات کو لیلا نے پھر خلیل کا قصہ چھوڑ دیا۔ تم شاید میرا کام نہیں کرو گے، اس نے کہا۔ تم نادان ہو لیلا، میں نے کہا۔ تم یہ نہیں سوچ رہی کہ میں تمہیں خلیل کے پاس چھوڑ آیا تو وہ گرفتار ہو جائے گا۔ میں اس کے پاس پہنچتے ہی مسلمان ہو جاؤں گی، لیلا نے کہا، اور کہوں گی کہ میں اپنی مرضی سے آپ کے پاس آئی تھی اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تم اغوا ہوئی تھی لیلا، میں نے کہا۔ تمہارے سسرالی گھر میں ڈاکہ پڑا تھا۔ پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ پتہ چلے گا کہ تم خلیل کے پاس ہو تو پولیس اسے اس الزام میں گرفتار کرے گی کہ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ اس سے پولیس پوچھے گی کہ اس کے باقی ساتھی کون ہیں اور کہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہیں بتا سکے گا۔ پولیس یہ سوچ کر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اسے مار مار کر بے ہوش کر دے گی۔ تمہیں بھی پولیس پکڑ کر تھانے لے جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا سسر تم پر یہ الزام لگا دے کہ اس کے گھر میں تم نے ڈاکہ ڈلوایا ہے۔ تم روپے پیسے اور زیورات کی طرح چوری کا مال ہو۔ تم جس کے قبضے سے برآمد ہوگی وہ ڈاکہ زنی اور اغوا کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ کیا تم خلیل کو اس مصیبت میں ڈالنا پسند کرو گی؟ وہ سوچ میں کھو گئی۔ تم اسے اطلاع تو دے دو، اس نے کہا، وہ مجھے کہیں چھپا لے گا۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کے سسر کے گھر اس کی قیمت کا رکا جا رہا ہے۔ جارا 2 دن بعد واپس نہ آیا تو ہمیں اس کے متعلق فکر پیدا ہوا۔ میں نے دیبا کو بتا دیا تھا کہ میں نے اسے رکا لکھ دیا تھا۔
और उसे बताया था कि रुक्का किस तरह अंदर फेंके, फिर वो पकड़ा गया है। दीबा ने कहा, तुमने उसे रुक्का देकर अच्छा नहीं किया। दीबा ने उस आदमी को बुलाया जो पहले साहूकार के गांव जाया करता था। उसे कहा कि वो वहां जाए और झारे का पता करे। ये आदमी अगले रोज शाम को वापस आया। झारा उसके साथ था। वो मजीद जायजा लेने के लिए वहां रुक गया था। उसने पूरी रिपोर्ट दी। उसने दिन के वक्त मौका देखकर रुक्का अंदर फेंक दिया। ये उसने चलते चलते फेंका था। उसने बताया कि उसे किसी ने नहीं देखा। 3-4 घंटे गुजरे होंगे कि साहूकार के घर से आया। वो बुलंद आवाज से कह रहा था कि ये देखो डाकू किस तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। लोग उसके गिर्द इकट्ठे होने लगे। झारा भी चला गया और उसने साहूकार के हाथ में फाड़े हुए सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ रुक्का देखा। उसके साथ कंकरी बंधी हुई थी। साहूकार ने तहरीर पढ़कर लोगों को सुनाई। लोग कानों पर हाथ रखते थे और उन पर खौफ व वहरास तारी हो गया। वो पहली बार इस किस्म का वाकया देख रहे थे। होशियार हो जाओ गांव वालों, साहूकार ने कहा। आज हमारी लड़की गई है, कल किसी और की उठाई जाएगी और उससे इसी तरह लड़की के इवज रकम तलब की जाएगी। मैं तो एक दमड़ी भी नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी नहीं, फिर मैं रकम दूं कहां से? घर तो डाकू पहले ही खाली कर गए हैं मेरा। थाने जाओ सेठ जी, लोग उसे कहने लगे। ये रुक्का थाने जाकर दिखाओ। थाने तो मैं ज़रूर जाऊंगा, साहूकार ने कहा, लेकिन मैं लड़की के बदले एक कौड़ी नहीं दूंगा। लड़की के भाई ने मेरा घर लुटवाया है और अपनी बहन को अपने साथ ले गया है और अब इस तरीके से मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज करना चाहता है। और देखो लोगों, पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। बकवास बंद करो सेठ, किसी ने ललकार कर कहा। मैं तेरा घर लुटवाता तो लूटने वाले को ये भी कहता कि सेठ को भी ख़त्म करके आना। बेगैरत, तेरी बहू उठाई गई है, वो तेरे बेटे की बीवी है और तू बकता है कि तू एक कौड़ी नहीं देगा। वो तेरी बेटी नहीं। जाकर थाने में पूछ करके मुझे क्यों छोड़ा गया है। वो लैला का भाई रमेश था। देखो लोगों, सेठ वाहो वीला बपा करने लगा कि यह किस तरह मुझ पर धौंस जमा रहा है। मेरी सुनो गांव वालों, रमेश ने कहा। ये बूढ़ा और उसका बेटा गरीबों की बेटियों को खराब करते हैं। मैं इनकी 2 नौकरानियों को यहाँ बुलाता हूँ। रमेश का बाप रो रो कर उसके आगे हाथ जोड़ रहा था कि वह चुप हो जाए, लेकिन रमेश बदमाश था और उसने थाने में बहुत मार खाई थी। फिर उसकी बहन उठाई गई थी। वो वाही तबाही बक रहा था और बाप की मिन्नत समाजत पर भी चुप नहीं हो रहा था। साहूकार उससे डरता था। वो थाने चला गया। झारा अगले रोज भी वहीं रहा और उसे पता चला कि लैला के बाप और साहूकार में झगड़ा हुआ। साहूकार कहता था कि वो लैला को वापस लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देगा और लैला का बाप उसे कहता था कि उसकी बेटी उसके घर से अगवा हुई है। वो अगवा करने वालों के साथ सौदाबाजी करे, शायद वो थोड़ी रकम पर राज़ी हो जाए और वो उसकी बेटी वापस ले आए। साहूकार उसकी बात ही नहीं सुनता था। कहता था कि वह तुम्हारी बेटी है, रकम अदा करो और बेटी वापस ले लो। पुलिस गांव में नहीं आई। झारा को बहुत मायूसी हुई। वो गांव में रुका रहा। हमारा दूसरा आदमी गया और उसे वापस ले आया। दीबा को ये सारी बात सुनाई गई तो दीबा ने हंसना शुरू कर दिया और वो हंसता ही रहा। उस्ताद, झारे ने कहा, अजीब आदमी हो, हमारे नुकसान पर हंसते हो। अरे पागल, दीबा ने कहा, तुझे इतनी सी बात पहले में ही समझ में नहीं आई कि हिंदू अपनी बीवी को छोड़ देता है, पैसा नहीं छोड़ता। अब देख लिया तूने। साहूकार के बेटे ने अपनी बीवी की परवाह नहीं की। फिर उस लड़की का क्या करूं? झारे ने पूछा। ज़रा सब्र करो, दीबा ने जवाब दिया। दूसरे दिन का वाकया है। मैं, हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह बाहर दीबा के पास बैठे हुए थे कि गांव के एक लड़के ने, जिसकी उम्र 14-15 साल थी, आकर बताया कि एक आदमी आ रहा है और उसने ये भी बताया कि ये आदमी किस जगह तक पहुंच गया है। ये वो जगह थी जहां रास्ता ऊपर आता है और दीवार की तरफ हो जाता है। उसके एक तरफ तकरीबन 30 फुट नीचे पानी जमा था और दूसरी तरफ छोटे छोटे दरख्तों की चोटियां थी। ये जगह इतनी गहरी थी कि उस तरफ गिरने वाला बच नहीं सकता था। आगे रास्ता ज़रा कुशादा तो हो गया था, लेकिन दरख्त जो नीचे था
ऊपर आकर उनके टहन रास्ते में आते थे। ये कोई मुखबर होगा, यहाँ तक और कोई नहीं पहुँच सकता, दीबा ने कहा। जो कोई भी है उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। 2 आदमी चले गए और कुछ देर बाद एक जवान आदमी को साथ ले आए। वो बड़ी अच्छी बल्कि कशिश वाली शक्ल सूरत का दराज कद आदमी था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा डर नजर नहीं आता था कि उसे इन 2 आदमियों ने पकड़ लिया और ना जाने उसके साथ क्या सलूक हो। हमारा जो आदमी झारे से पहले साहूकार के गांव जाया करता था, वो उस आदमी को दूर से आता देखकर उठ खड़ा हुआ। ये तो रमेश है, उसने कहा, उस लड़की का भाई है। उस्ताद, उसने दीबा से कहा, तुमने इसे यहाँ बुलाकर गलती की है। कह देते कि जो कोई है उसे आने दो, आने दो। दीबा ने बात काटते हुए कहा, क्या ये हम सबको खा जाएगा? आने वाला हमारे पास आ गया। मैं पहली बार रमेश को देख रहा था। पहले उसकी बातें सुनी थी। वो हिंदू लगता ही नहीं था। उसकी उम्र 26-27 साल थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी मूंछें मुसलमानों जैसी थी। उसने कपड़े भी मुसलमानों जैसे पहन रखे थे। वो इस तरह आ रहा था जैसे कुछ देर पहले यहाँ से उठ कर गया हो। हम सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। मैं इस इंतज़ार में था कि दीबा उसे क्या कहता है या उसके लिए क्या हुक्म देता है, लेकिन रमेश ने दीबा के साथ इस तरह बेतकल्फ़ी से हाथ मिलाया जैसे उसके साथ उसकी पुरानी दोस्ती हो। उसने हिंदू होने के बावजूद अस्सलामु अलैकुम कहा, फिर हम सब से हाथ मिलाया और किसी के कहे बगैर चारपाई पर बैठ गया। तुम्हारा नाम रमेश है, दीबा ने कहा। सुना है तुम अपने इलाके के बदमाश हो। तुम्हारा खादम हूँ उस्ताद, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं। कैसे आए हो? दीबा ने पूछा। जिंदगी से तंग आ गए हो उस्ताद, रमेश ने पहले की तरह मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि जिंदगी से तंग तुम खुद आए हो। उसने सबको बारी बारी देखा और उसकी नज़रें झारा पर ठहर गईं। थोड़ा सा मशकूक अंदाज में देखा और उसकी तरफ इशारा करके रमेश ने कहा, इस जैसे आदमी पर तुमने भरोसा किए रखा तो जल्द ही काले पानी पहुंच जाओगे। क्या ये तुम्हारा शागिर्द है उस्ताद? दिन दहाड़े सेठ की हवेली में रुका फेंक रहा था। तुम खुशकिस्मत हो कि उसे सिर्फ मैंने देखा था। कोई और होता तो इसे पकड़वा देता। और फिर उसने ये बेवकूफ़ी की कि सेठ को जब रुका मिला तो बाहर आकर शोर शराबा करने लगा। लोग इकट्ठे हो गए तो मैंने तुम्हारे इस बालके को देखा, लोगों में खड़ा था। मैं आगे होकर इसे पकड़ लेता और लोगों से कहता कि रुका इसने फेंका था। तुम तो जानते हो कि इसका नतीजा क्या होता। ये मुझे इतना पक्का नज़र नहीं आता कि एक दिन से ज़्यादा पुलिस की मार बर्दाश्त कर सके। रमेश ने बताया कि जब झारा ने साहूकार की हवेली में रुका फेंका उस वक़्त वहाँ और कोई नहीं था। रमेश कुछ दूर एक दरख्त से लगा खड़ा था। वो किसी के इंतज़ार में था। झारा ने जब हवेली में रुका फेंका तो रमेश को कुछ भी शक ना हुआ। झारा आगे जाकर रमेश के करीब से गुजरा और उसने फिर भी रमेश को ना देखा। रमेश ने उसे अच्छी तरह देखा। फिर जब साहूकार ने रुका बाहर लाकर सारे गांव की आबादी को इकट्ठा कर लिया तो रमेश भी वहां आ गया। उसने झारे को भी वहां इत्तफाक से देख लिया। जब रमेश को याद आया कि इस शख्स ने हवेली में कुछ फेंका था और अगर कुछ फेंका था तो वो यही रुका था। मैंने सुनाया है कि साहूकार ने सारा इल्ज़ाम रमेश पर थोप दिया। रमेश ने साहूकार को बुरा भला कहा और उसका रमेश पर यह असर हुआ कि उसने झारा और उसके फेंके हुए रुके के मुतल्लिक अपना ख्याल और इरादा बदल दिया। सोचो उस्ताद, रमेश ने ये बात सुनाकर कहा, मुझ पर सेठ झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने पहले ही पुलिस की इतनी मार खाई थी कि मैं 2 बार बेहोश हुआ था। मुझे सोचना चाहिए था कि अब सेठ रुके का इल्ज़ाम भी मेरे मुंह पर मल रहा है और ये थाने जा रहा है तो पुलिस एक बार फिर मुझे बुलाकर उसी चक्की में पीसना शुरू कर देगी। मेरे लिए आसान तरकीब ये थी कि तुम्हारे इस आदमी को पकड़वा देता और पुलिस उससे इकबाल करवा लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मेरा दिमाग किसी और तरफ हो गया और मैंने इस आदमी को नज़र में रख लिया। पहले ये बताओ, दीबा ने पूछा, तुमने इसे पकड़वाया क्यों नहीं? अपनी बहन की खातर, उसने जवाब दिया। सेठ ने ऐलान कर दिया था कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं, 1 पैसा नहीं देगा।
پھر مجھے یہ خوشی تھی کہ سیٹھ کا گھر خالی ہو گیا۔ دیبا استاد، میری نیت دیکھو، سیٹھ کے گھر ڈاکہ پڑا، میری بہن اغوا ہو گئی تو میں اس کے گھر پہنچا اور للکار کر کہا کہ سیٹھ، میں ڈاکوؤں کو پکڑوں گا۔ میں نے سچے دل سے بھڑک کر یہ بات کہی تھی، لیکن سیٹھ نے پہلے مجھے مشتبہ مجھے ہی لکھوا دیا اور پولیس نے میری ہڈیاں توڑ دیں۔